और पता है कई दिनों तक तुम नहा भी नहीं पाओ। Oh no, oh no, oh no, oh no. हेलो गाइस, चलो देखते हैं ये पांचों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। 3, 2, 1, go! Oh no! 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 3, 2, 1, go! Yes!